Whole story of Aaron's rod that budded is mentioned in Numbers 17. Only we will read in Tamil the whole chapter. இந்த ஆரோனின் தளிர்த்த கோலை பற்றியதான விவரங்கள் அனைத்தும் எண்ணாகமும் 17 முழு அதிகாரத்திலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதை மாத்திரம் நாம் வாசிப்போம். ఈ యొక్క చిగిరించినటువంటి అహరోను చేతికర్రను గురించి సంఖ్యాకాండము 17వ అధ్యాయంలో వ్రాయబడిను. అది మాత్రం మనం చదివేదము. பின்பு கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ இஸ்ரவேல் புத்திரோடே பேசி அவர்கள் பிதாக்களின் வம்சங்களாகிய ஒவ்வொரு வம்சத்தினுடைய பிரபுவினிடத்தில் ஒவ்வொரு கோலாக 12 கோலை வாங்கி அவனவன் கோலில் அவனவன் பேரை எழுதுவாயாக. லேவினுடைய கோலின் மேல் ஆரோனின் பேரை எழுத கடவாய். அவர்களுடைய பிதாக்களின் ஒவ்வொரு வம்ச தலைவனுக்காகவும் ஒவ்வொரு கோல் இருக்க வேண்டும். அவைகளை ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே நான் உங்களை சந்திக்கும் ஸ்தானமாகிய சாட்சி பெட்டிக்கு முன்னே வைக்க கடவாய். அப்பொழுது நான் தெரிந்து கொள்கிறவருடைய கோல் துளிர்க்கும். இப்படி இஸ்ரவேல் புத்திரர் உங்களுக்கு விரோதமாய் முறுமுறுக்கிற அவருடைய முறுமுறுப்பை என்னை விட்டு ஒளிய பண்ணுவேன் என்றார். இதை மோசே இஸ்ரவேல் புத்திரோடே சொன்னான். அப்பொழுது அவருடைய பிரபுக்கள் எல்லாரும் தங்கள் பிதாக்களுடைய வம்சத்தின்படி ஒவ்வொரு பிரபுவுக்கும் ஒவ்வொரு கோலாக 12 கோல்களை அவனிடத்தில் கொடுத்தார்கள். ஆரோனின் கோலும் அவருடைய கோல்களுடனே இருந்தது. அந்த கோல்களை மோசே சாட்சியின் கூடாரத்திலே கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வைத்தான். மறுநாள் மோசே சாட்சியின் கூடாரத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் போது இதோ லேவியின் குடும்பத்தாருக்கு இருந்த ஆரோனின் கோல் துளிர்த்திருந்தது. அது துளிர்விட்டு பூ பூத்து வாதுமை பழங்களை கொடுத்தது. அப்பொழுது மோசே கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இருந்த அந்த கோல்களை எல்லாம் எடுத்து இஸ்ரவேல் புத்திரர் எல்லாரும் காண வெளியே கொண்டு வந்தான். அவர்கள் கண்டு அவரவர் தங்கள் தங்கள் கோல்களை வாங்கி கொண்டார்கள். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, ஆரோனின் கோல் அந்த கலகக்காரருக்கு விரோதமான அடையாளமாகும் பொருட்டு அதை திரும்பவும் சாட்சி பெட்டிக்கு முன்னே கொண்டு போய் வை. இப்படி அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் முறுமுறுப்பை ஒளிய பண்ணுவாய். அப்பொழுது அவர்கள் சாக மாட்டார்கள் என்றார். கர்த்தர் தனக்கு கட்டளையிட்டபடியே மோசே செய்தான். அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் மோசேயை நோக்கி So here we read the story of Aaron's rod that budded. இந்த இடத்திலே ஆரோனின் தளிர்த்த கோலை பற்றியதான கதையை நாம் வாசிக்கிறோம். ఈ యొక్క అధ్యాయమందు మనము చిగిరించినటువంటి అహరోను చేతికర్రను గురించినటువంటి వివరములను చూస్తున్నాము. People of Israel, many of them rebelled against the priesthood of Aaron. இஸ்ரவேல் ஜனங்களில் அநேகரும் ஆரோனுடைய ஆசாரியத்துவத்துக்கு விரோதமாக அவர்கள் எதிர்த்து கலகம் பண்ணினார்கள். ఇశ్రాయేలు ప్రజల్లో అనేకులు అహరోను యొక్క యాజకత్వమునకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసిరి. Out of Reuben, the tribe of Reuben, Dathan and Abiram rebelled. ரூபனின் கோத்திரத்திலிருந்து தாத்தானும் அபிராமும் இதற்கு விரோதமாக எழும்பி கலகம் பண்ணினார்கள். రూబేను గోత్రమునందు దాతాను అబీరాములు దీనికి విరోధముగా లేచి తిరుగుబాటు చేసిరి. Maybe they might have thought, we are the first tribe, why not we get the priesthood? Only why should Aaron get the priesthood? ஒருவேளை அவர்கள் நாங்கள் தான் முதல் கோத்திரத்தார், எங்களுக்கு ஏன் இந்த ஆசாரியத்துவம் கொடுக்கப்படக்கூடாது, ஏன் ஆரோனுக்கு அது கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்திருக்க கூடும். వారు ఒకవేళ అనుకొని ఉండవచ్చును, మేమే మొదటి గోత్రం వారము, మాకు యాజకత్వము ఇవ్వబడకుండా ఎందు నిమిత్తము అహరోనుకు యాజకత్వం ఇవ్వవలెనని. And out of the tribe of Levi, Korah and company rebelled. லேவியின் கோத்திரத்திலிருந்து கோராவும் அவன் கூட்டத்தாரும் இவர்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி கலகம் பண்ணினார்கள். లేవి యొక్క గోత్రములో కోరహును అతని యొక్క సంఘమంతయు అతని విరోధముగా లేచిరి. Maybe Korah and company might have thought, we are also Levites, why not we have priesthood? ஒருவேளை கோராகும் அவன் கூட்டத்தாரும் நாங்களும் லேவியர் தானே, ஏன் எங்களுக்கு அந்த ஆசாரியத்துவம் கொடுக்கப்படக்கூடாது என்று நினைத்திருக்கலாம். ఒకవేళ కోరహు అతని యొక్క సమస్త సమూహము మేము కూడా లేవి గోత్రమునకు చెందిన వారమే కదా, మాకు ఎందుకొరకు యాజకత్వం ఇవ్వబడలేదని అనుకొని ఉండవచ్చును. So they started murmuring against the elders, Moses and Aaron. ஆகவே அவர்கள் மூப்பர்களாகிய மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக முறுமுறுக்க ஆரம்பித்தார்கள். కావున వారు పెద్దలైనటువంటి మోషే అహరోనులకు విరోధముగా వారు సనగనారంభించిరి. This story also shows what a great sin it is to rebel against our leaders.
இந்த விவரமானது நம்முடைய நடத்திப்புக்காரருக்கு விரோதமாக நாம் எழும்பி முரட்டாட்டம் பண்ணி கலகம் பண்ணுவது எவ்வளவு பெரிய பாவம் என்கிறதான காரியத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது. ఈ యొక్క వివరములన్నిటిని బట్టి మనము నాయకులైనటువంటి వారికి మన పెద్దలకు మన విరోధముగా లేచి తిరుగుబాటు చేయుట ఎంత ఘోరమైన పాపం అని చెప్పి మనకు బయలుపరుచున్నది. We all are one way or the other guilty of this great sin. நாம் எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு விதத்திலே இந்த பெரிய பாவத்தை குறித்து குற்றமுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம். మనలో కూడా అందరము ఏదో ఒక రీతిలో ఇక పాపమును గురించి మనము అపరాధులమై ఉన్నాము. 16th and 17th chapters of Numbers show how great is the sin of rebelling against our elders, those who are above us, servants of God. எண்ணாகமும் 16, 17 அதிகாரங்கள் 2 அதிகாரங்களுமே நமக்கு மேலாக இருக்கிறதான நடத்திப்புக்காரருக்கு விரோதமாக எழும்பி கலகம் பண்ணுவது என்பது எவ்வளவு பெரிய பாவமாய் கணக்கிடப்படுகிறது என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றன. సంఖ్యాకాండము 16వ అధ్యాయము 17వ అధ్యాయములను చదివినప్పుడు మన పైన ఉన్నటువంటి నాయకులకు పెద్దలకు దైవ సేవకులకు విరోధంగా మనం లేచి తిరుగుబాటు చేయుట ఎంత ఘోరమైన పాపం అని చెప్పి మనం తెలుసుకుంటున్నాము. When I speak about it, I am also guilty of that. I am sitting here only by the mercies of God. இதை குறித்து நான் பேசும்போது நானும் கூட இந்த விஷயத்தில் குற்றமுள்ளவனாயிருக்கிறேன். தேவனுடைய சுத்த இரக்கங்களினால் மட்டும்தான் நானும் இந்த இடத்தில் இப்பொழுது இருக்கிறேன். ఈ యొక్క విషయములను గురించి మాట్లాడుచున్నప్పుడు నేను కూడా నేరం గలవాడినై ఉన్నాను. దేవుని యొక్క కృపచేత మాత్రమే నేను ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నాను. When they rebelled against God, against the servants of God, God told these people who are rebelling against the elders, they are not going to die in a normal way. In a very strange way they are going to die. இவர்கள் விதமாக தேவனுடைய ஊழியக்காரருக்கு விரோதமாக அந்த மூப்பர்களுக்கு விரோதமாக எதிர்த்து கலகம் பண்ணின போது இந்த கர்த்தர் இவர்களிடத்திலே சொன்ன விஷயமாவது இந்த விதமாக எதிர்த்து முரட்டாட்டம் பண்ணுகிற ஜனங்கள் சாதாரண விதத்தில் மரிக்க போவதில்லை. இவர்கள் மரிக்கும் விதம் மிகவும் வினோதமான விதமா இருக்கும் என்று கூறினார். ఈలాగున నాయకులకు పెద్దలకు దైవ సేవకులకు విరోధంగా లేచినటువంటి వారి యొక్క అంతము సాధారణమైనటువంటి మరణంగా ఉండదు కానీ అది ఒక వింతగా ఉండునని చెప్పి ప్రభు తెలియజేసి ఉన్నాడు. God's appointment is that people after they die they go to heaven or hell. தேவன் நியமித்த காரியம் என்னவென்றால் மனுஷர் மரித்த பின்பு ஒன்றோ பரலோகத்திற்கு அல்லது நரகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பதே. మనుషులు మరణించిన పిమ్మట పరలోకమునకో లేక నరకమునకో వెళ్ళుటయే దేవుడు నియమించిన కార్యము. Here God made an exception. No, without dying, while they are alive they must go to hell. ஆனால் இந்த இடத்திலேயோ தேவன் அவிதமான ஒரு சட்டத்துக்கு மாறாக இன்னொரு காரியத்தை ஏற்படுத்தினார். இவர்கள் மரிக்கும் போது இவர்கள் உயிரோடே நரகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பது. అయితే దేవుడు அவர்கள் மரிக்க மாட்டார்கள், மரிக்காமல் உயிரோடையே பாதாளத்தில் இறங்குவார்கள் என்பது. అయితే దేవుడు ఆ నియమమునకు కొంచెం వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ తెలియజేసి ఉన్నాడు. తిరుగుబాటు చేసినటువంటి ఇక జనులందరూ కూడా మరణించకుండా వారు పాతాళమునికి దిగిపోదురు. This terrible fact is written in Numbers chapter 16 verse 30. இந்த பயங்கரமான காரியம் எண்ணாகமம் 16 அதிகாரம் 30 வசனத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. ఈ యొక్క భయంకరమైనటువంటి కార్యమును గురించి సంఖ్యాకాండము 16వ అధ్యాయము 30వ వాక్యమందు వ్రాయబడెను. நேரிட செய்வதால் பூமி தன் வாயை திறந்து இவர்கள் உயிரோடே பாதாளத்தில் இறங்கத்தக்கதாக இவர்களையும் இவர்களுக்குண்டான யாவையும் விழுங்கி போட்டதேயானால் இந்த மனிதர் கர்த்தரை அவமதித்தார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள் என்றான். But if the Lord make a new thing, and the earth open her mouth and swallow them up with all that appertain unto them, and they go down quick into the pit, then ye shall understand that these men have provoked the Lord. What a terrible punishment came upon these people who murmured against. Here it says this, who murmured against the Lord. இந்த இடத்திலே கர்த்தருக்கு விரோதமாக இவர்கள் முறுமுறுத்தார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. விதமாக கர்த்தருக்கு விரோதமாக முறுமுறுத்ததான ஜனங்களின் மேல் எவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு தண்டனை வந்தது. ఇక్కడ వారు దేవునికి విరోధముగా సణిగిరి దేవునికి విరోధముగా సణిగిన వారి మీద ఎంత గొప్ప శిక్ష వచ్చినదో చూడుడి. Actually what they did was they were murmuring against the servants of God. ஆனால் உண்மையிலே அவர்கள் செய்தது என்னவென்றால் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரருக்கு விரோதமாகத்தான் முறுமுறுத்தார்கள். ఆయనను వారు చేసినటువంటి కార్యం ఏదనగా వారు దైవ సేవకులకు విరోధముగా సణిగిరి. That is what we read here in chapter 16 verse 3. No need to read.
இது அதைதான் எண்ணாகமம் 16 அதிகாரம் 3 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். అదే మనము సంఖ్యాకాండము 16వ అధ్యాయము 3వ వాక్యం చదవగలము. When we are murmuring against the servants of God or elders, we are murmuring against God. நாம் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரருக்கு விரோதமாக அல்லது மூப்பர்களுக்கு விரோதமாக நாம் முறுமுறுப்போம் என்றால் நாம் கர்த்தருக்கே விரோதமாக முறுமுறுக்கிறோம் என்றுதான் அர்த்தம். కావున మనము దేవుని యొక్క సేవకులకు విరోధంగా లేక పెద్దలకు విరోధంగా సణిగినట్లయితే ప్రభువునకు విరోధంగానే మనము సణుగుచున్నామని చెప్పి అర్థము. In history it never happened. Only in one place in the Bible says, while they were standing there, the very place where they were standing, the earth was cleft open and they went out straight. சரித்திரத்தில் எந்த இடத்திலும் இவ்விதமான ஒரு மரணம் சம்பவித்ததாக நாம் வாசிப்பதில்லை. வேதாகமத்தில் ஒரே ஒரு இடத்தில் மாத்திரம்தான் இவ்விதமான மரணத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம். அவர்கள் இன்னும் நின்று கொண்டிருக்கும் போதே அவர்களுக்கு கீழே இருந்ததான பூமி தன் வாயை திறந்தது. அவர்கள் உயிரோடு அப்படியே பாதாளத்தில் இறங்கினார்கள். ఇటువంటి చరిత్రలో మనం ఇటువంటి సంభవం జరిగినట్లుగా ఎక్కడ కూడా మనం చూచట్లేదు. అయితే ఇక్కడ పరిశుద్ధ గ్రంథమందు ఈ స్థలంలోనే ఇటువంటి ఒక మరణం సంభవించెను. వారి క్రిందున్నటువంటి నేల నెరవిడిచెను. భూమి తన యొక్క నోరు తెరవగానే వారందరూ తిన్నగా పాతాళంలోనికి దిగిపోయిరి. Now God wanted to prove to the whole Israel whom God has chosen. இப்பொழுது தேவன் இஸ்ரவேல் சபை அனைத்துக்குமே தாம் யாரை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்கிறதான காரியத்தை நிரூபிக்க விரும்பினார். ఇప్పుడు దేవుడు ఇశ్రాయేలు యొక్క సర్వ సమాజంలో తాను ఏర్పరచుకొనినది ఎవరని చెప్పి తెలియపరచుకొని ఉన్నాడు. Before that, let us make a decision in our life. அதற்கு முன்பாக நாம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஒரு தீர்மானம் செய்வோம். దానికి ముందుగా మన యొక్క జీవితమందు మనం ఒక తీర్మానం చేసేదము. We all some way or the other, or even if we didn't murmur from the mouth, in our heart we might have murmured against our elders. நாம் எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒருவேளை வாயை திறந்து முறுமுறுக்கவில்லை என்றாலும் நம்முடைய இருதயத்திலாவது நாம் நமக்கு மேலாக இருக்கிற நடத்திப்புக்காரர் மூப்பர்களுக்கு விரோதமாக முறுமுறுத்திருக்கிறோம். మనం అందరం కూడా ఏదో ఒక రీతిలో ఒకవేళ మనం నోరు తెరిచి మనం సనగకుండినప్పటికీ మన హృదయంలోనైనను సరే మన యొక్క పైనన్నటువంటి నాయకులకు పెద్దలకు విరోధముగా సణిగి ఉండవచ్చును. Why do they treat me like this? அவர்கள் ஏன் என்னை விதமாக நடத்துகிறார்கள்? వారు ఎందుకొరకు నన్ను ఇలాగ నడిపించున్నారు? Why they don't send me away to another place? அவர்கள் ஏன் என்னை வேறொரு இடத்திற்கு அனுப்பாமல் இருக்கிறார்கள்? మరి యొక్క స్థలమునకు ఎందుకొరకు వారు నన్ను పంపించట్లేదు? Why they kept me in this particular place? அவர்கள் ஏன் என்னை இந்த குறிப்பிட்ட ஸ்தலத்திலே வைத்திருக்கிறார்கள்? ఈ గుర్తింపబడినటువంటి స్థలంలో వారు ఎందుకొరకు నన్ను ఉంచి ఉన్నారు? Why they are hard on me? அவர்கள் ஏன் என்னிடத்தில் கடினமாக இடைப்படுகிறார்கள்? నా ఎడల వారు ఎందుకొరకు కఠినంగా ఉన్నారు? Like that there may be some murmurings and questions and might have come through our words, through in our thoughts. இவ்விதமாக நம்முடைய வார்த்தையிலோ நம்முடைய சிந்தனைகளிலேயோ பலவிதமான முறுமுறுப்புகளும் கேள்விகளும் எழும்பி இருக்கலாம். ఈలాగున మన యొక్క మాటలు ఎందో లేక మన యొక్క తలంపుల్లోనో ఇటువంటి సన్నుగుట్టయు వారికి విరోధంగా మాట్లాడుటయు చేసి ఉండవచ్చును. What is the spiritual meaning of earth swallowing up? பூமி தன் வாயை திறந்து விதமாக அவர்களை விழுங்கினது என்கிறது ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன? భూమి తన యొక్క నోరు తెరిచి వారిని మృంగివేసిన చెప్పుట యొక్క ఆత్మీయ అర్థమేమి? Earth means earthly mind or worldly mind. பூமி என்றால் பூமிக்குரிய சிந்தையாயிருப்பது அல்லது லௌகீக சிந்தையாயிருப்பது. భూమి అనగా భూ సంబంధమైనటువంటి మనస్సు లేక లోక సంబంధమైన మనస్సు. So spiritually speaking, earth swallowing us up means earthly mind that may swallow us up. Our mind, our heart all can become carnal, earthly, worldly. எனவே ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக பூமி நம்மை விழுங்கி போடுவதென்றால் இந்த பூமிக்குரிய சிந்தையானது நம்மை அப்படியே விழுங்கிவிடும். நம்முடைய எண்ணங்கள், சிந்தனைகள், நம்முடைய வார்த்தைகள், கிரியைகள் எல்லாமே பூமிக்குரிய சிந்தையுடையதாய் அப்படியே மாறிவிடும். కావున భూమి వారిని మృంగివేసిన చెప్పుట యొక్క ఆత్మీయ అర్థము భూ సంబంధమైనటువంటి మనస్సు మనం మృంగివేయును. మన యొక్క తలంపులు, మన యొక్క యోచనలు, మన యొక్క ఊహలన్నీ కూడా భూ సంబంధమైనవిగాను శారీరకంగాను లౌకికంగాను అది మారిపోవచ్చును. So God asked all the tribes of Israel, bring a rod according to your tribe. எனவே தேவன் இஸ்ரவேல் கோத்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து அவரவர் கோத்திரங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் ஒவ்வொரு கோலை கொண்டு வர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார். కావున దేవుడు ఇశ్రాయేలు యొక్క సమాజంతో ప్రతి వారును వారి వారికి గోత్రం చొప్పున ఒక కర్రను తీసుకొని రావలెను. Every tribe's name was written on the stick or on the road.
ஒவ்வொரு வம்சத்தினுடைய பெயரும் அந்தந்த கோலின் மேல் எழுதப்பட்டது. ప్రతి గోత్రం యొక్క పేరు వారి వారి కర్ర మీద వ్రాయబడెను. But when it came to the tribe of Levi, instead of writing Levi, God told write Aaron's name there. ஆனால் லேவியின் கோத்திரம் வந்தபோது லேவி என்கிறதான பெயரை அந்த கோலின் மேல் எழுதுவதற்கு பதிலாக அதன் மேல் ஆரோன் என்ற பெயரை எழுத வேண்டும் என்று தேவன் சொன்னார். ఆయనను లేవి గోత్రం వచ్చినప్పుడు లేవి కర్ర మీద నీవు అహరోను యొక్క పేరు వ్రాయవలనని చెప్పెను. And then all those sticks, rods were brought to the house of God, kept in the house of God, in the tabernacle of the Lord. அதன் பின்பு அந்த எல்லா கோல்களுமே தேவனுடைய வீட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டன. தேவன் ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் அவ்வளவு கோல்களும் வைக்கப்பட்டன. ఆ కర్రలన్నీ కూడా దేవుని యొక్క ఇంటికి తీసుకొని రాబడెను, అనగా ప్రత్యక్షపు గుడారంలోనికి ఉంచవలెను. And the Lord told, the man's rod whom I shall choose shall blossom. அப்பொழுது தேவன் அவர்களை நோக்கி நான் தெரிந்து கொள்ளும் மனுஷனுடைய கோல் துளிர்க்கும் என்று சொன்னார். అప్పుడు దేవుడు నేను ఎవరిని ఏర్పరచుకొందునో వారి యొక్క కర్ర చిగురించును. And these 12 rods were left in the presence of God all night. இந்த 12 கோல்களும் இரவு முழுவதுமாக தேவனுடைய சந்நிதியில் வைக்கப்பட்டிருந்தன. ఈ యొక్క 12 కర్రలు రాత్రంతయు దేవుని యొక్క సన్నిధిని ఉంచబడెను. Next morning when Moses brought all the sticks outside, அடுத்த நாள் காலையிலே மோசே எல்லா கோல்களையும் வெளியே கொண்டு வந்தபோது మరునాడు మోషే యొక్క కర్రలనియు బయటకు తెచ్చినప్పుడు look at what happened, verse 8. 8ஆம் வசனத்தில் என்ன சம்பவித்தது என்று பாருங்கள். ఏమి జరిగినదో 8వ వాక్యంలో చూడుడి. Numbers 17:8. மறுநாள் மோசே சாட்சியின் கூடாரத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் போது இதோ லேவியின் குடும்பத்தாருக்கு இருந்த ஆரோனின் கோல் துளிர்த்திருந்தது. அது துளிர்விட்டு பூ பூத்து வாதுமை பழங்களை கொடுத்தது. And it came to pass that on the morrow Moses went into the tabernacle of witness, and behold, the rod of Aaron for the house of Levi was budded, and brought forth buds, and bloomed blossoms, and yielded almonds. What a miracle took place here. இந்த இடத்திலே எவ்வளவு பெரிய அற்புதம் நடந்திருக்கிறது. ఎంత గొప్ప అద్భుతం ఇక్కడ జరిగెను. All the 12 rods might have been similar. We don't read anything about Aaron's rod, anything particular when it was laid in the presence of God. எல்லா 12 கோல்களுமே ஒரே விதமாகத்தான் காணப்பட்டிருந்திருக்கும். இந்த 12 கோல்களும் தேவ சந்நிதியிலே வைக்கப்படும் போது ஆரோனின் கோல் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் தனிமை விசேஷித்த விதத்தில் இருந்தது என்று எந்த இடத்திலும் சொல்லப்படவில்லை. ఈ యొక్క 12 కర్రలు కూడా ఒకే విధంగా ఉండవచ్చును. ఇవి యెహోవా యొక్క సన్నిధిని ఉంచినప్పుడు అహరోను కర్రను గురించి ఏదో ప్రత్యేకంగా ఉండునట్లు చెప్పబడలేదు. But the morning when Moses looked, lo and behold, Aaron's rod budded, blossomed, yielded almond fruits. ஆனால் அதிகாலையிலே மோசே அந்த கோல்களை எடுத்து பார்த்தபோது ஆரோனின் கோல் துளிர்விட்டு பூ பூத்து வாதுமை பழங்களை கொடுத்ததை கண்டான். మరునాడు మోషే వెళ్లి చూడగా ఇదిగో అహరోను యొక్క కర్ర చిగిర్చి ఉండెను. అది చిగిర్చి పువ్వులు పూసి బాదం పండ్ల గలదాయెను. It had fruits, flowers and leaves. அதில் பழங்களும் பூக்களும் இலைகளும் காணப்பட்டிருந்தன. దానిలో పండ్లు పువ్వులు ఆకులు ఉండెను. Normally if some plant has to sprout and to give fruit and flowers and all, in one night all these do not happen suddenly. சாதாரணமாக ஒரு செடி துளிர்த்து பூ பூத்து பழங்களை எல்லாம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் ஒரே இரவிலே இவ்வளவு காரியங்களும் அந்த செடியிலே நடைபெற முடியாது. సామాన్యంగా ఒక చెట్టు చిగురించి పువ్వులు పూసి అది పండ్లు గలదిగా మారవాలంటే ఒకే ఒక రాత్రిలో ఈ కార్యములన్నీ కూడా జరగలేవు. Amplified version Bible says these almonds were ripe almonds. ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பின் இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பிலே இந்த வாதுமை பழங்கள் எல்லாம் பழுத்திருந்தன என்று சொல்லுது. ఆంగ్ల తర్జుమాలో ఒక తర్జుమా ప్రకారం మనం చూచినప్పుడు ఈ యొక్క పండ్లన్నీ కూడా పండినటువంటి పండ్లుగా ఉండెను. So just within one night and the fruits to come and to become ripe, that itself is a miracle. ஆகவே ஒரே இரவிலே பழங்கள் அந்த கோல் பழங்களை கொடுத்து அந்த பழங்கள் அனைத்தும் பழுக்க வேண்டும் என்றால் அது உண்மையாகவே ஒரு பெரிய அற்புதமாகும். ఒకే ఒక రాత్రిలో అది పండ్లు కాసి ఆ పండ్లన్నీ కూడా పండవల్లంటే అది చాలా అద్భుతమైనటువంటి కార్యమే. And one night itself it was blossoming fully or flowers coming, that's a miracle.
ஒரே இரவிலே இவ்வளவு அதிகமாக பூக்கள் எல்லாம் அதிலே மலர்ந்தது என்றால் அதுவும் கூட ஒரு అద్భుతంதான். ఒకే ఒక రాత్రిలో అది చిగురించి పువ్వులు పూసినదని చెప్పినట్లయితే అది కూడా ఒక అద్భుతమే. Even if you plant a little plant, it needs a sunshine, water, or manure. Without that, a plant cannot sprout. ஒரு சிறு செடி நாம் நட்டாலும் கூட அந்த செடிக்கு சூரிய வெளிச்சமும் தண்ணீரும் உரமும் எல்லாம் வேண்டும். இவை எல்லாம் இல்லாமல் அந்த செடியால் துளிர்க்கவே முடியாது. ఒక చిన్న చెట్టును మనం నాటినప్పటికీ దానికి సూర్యుని యొక్క వెలుగు, నీళ్లు, ఎరువు అన్ని కూడా మనకు కావాలను. అప్పుడు మాత్రమే అది పువ్వులు పూయగలుగును. So God told the man whom I choose, his rod will be budding and blossoming and yielding ripe fruits. ஆகவே தேவன் சொன்ன விஷயம் என்னவென்றால், நான் தெரிந்து கொள்ளுகிறவனுடைய கோல் அது துளிர்விட்டு அது பூ பூத்து பழுத்த பழங்களை கொடுக்கும் என்று சொல்லியிருந்தார். ఇక్కడ యెహోవా ఏమని చెప్పిననుగా, నేను ఏర్పరచువను అనే యొక్క కర్ర అది చిగురించును, పువ్వులు పూయును, పండిన పండ్లు గలదై ఉండును. Actually what God told was only the one whom I choose, his rod will blossom. That's all God told. But when it came to the reality, it budded, blossomed and yielded ripe fruits. தேவன் சொன்ன விஷயம் என்னவென்றால், நான் தெரிந்து கொள்ளுகிறவனுடைய கோல் துளிர்க்கும் என்று மாத்திரம்தான் சொன்னார். ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த காரியம் சம்பவித்த போது அது துளிர்த்து பூ பூத்து வாதுமை பழங்களை கொடுத்தது என்று பார்க்கிறோம். అయితే ఇక్కడ యెహోవా నేను ఏర్పరచుకొనిన వాని యొక్క కర్ర చిగురించినని మాత్రమే చెప్పెను. ఆయనను యథార్థంగా జరిగినటువంటి కార్యం చూచినప్పుడు అది చిగిర్చి పువ్వులు పూసి బాదం పండ్ల గలదాయను. A great blessed truth we learn from this Aaron's rod that budded. ஆரோனின் தளிர்த்த கோலிலிருந்து நாம் ஒரு பெரிய ஆழமான சத்தியத்தை కற்றுకొల్గిరోం. చిగిరించినటువంటి అహరోను చేతికర్ర నుండి ఒక గొప్ప సత్యం మనం నేర్చుకొంచున్నాము. If you are really a chosen vessel of God, நீங்கள் உண்மையிலேயே தேவனுடைய தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான ஒரு பாத்திரமாய் இருப்பீர்கள் என்றால், మీరు యథార్థంగానే దేవుని చేత ఏర్పరచబడినటువంటి పాత్ర ఉన్నట్లయితే, when you are kept like the stick was kept all night in the presence of God, எவ்விதமாக அந்த கோல் ராம் முழுவதுமாக தேவ சந்நிதியில் வைக்கப்பட்டிருந்ததோ அவ்விதமாக நீங்கள் இருக்கும்போது, ఏలాగున ఇక కర్ర రాత్రంతయు యెహోవా యొక్క సన్నిధిని ఉంచబడినో అలాగను మీరు ఉంచబడినప్పుడు, in the dark night of trial you will not become dry. சோதனையின் அந்தகாரம் நிறைந்த இருள் நிறைந்ததான அந்த இரவிலே நீங்கள் ஒருபோதும் உலர்ந்து போக மாட்டீர்கள். మీరు శోధనలు పరీక్షలు నిండినటువంటి ఆ యొక్క చీకటి గల రాత్రి అందు మీరు ఎండిపోరు. That is the time you will be fruitful and flourishing. In other words, you will be encouraged and you will encourage others. அந்த சமயத்தில் தான் நீங்கள் அதிகமாக மலர்ந்து பலனளிக்கிறவர்களாக, கனி கொடுக்கிறவர்களாக காணப்படுவீர்கள். அதாவது நீங்கள் உற்சாகமடைந்து தைரியமடைந்து மற்றவர்களையும் தைரியப்படுத்தக்கூடியவர்களாய் కాణపడువీர்கள். అటువంటి శోధన వేళలందు మీరు చాలా ఫలవంతంగాను వర్ధిల్లుచున్నటువంటి వారుగాను ఉందురు. మీరే ఉత్సాహం కలిగి ధైర్యం గలవారై ఉండి ఇతరులను కూడా ప్రోత్సాహపరచువారు ఉందురు. So 12 rods were kept in the house of God, but one only flourished or blossomed, budded and yielded ripe almonds. ஆகவே 12 கோல்கள் தேவனுடைய சந்நிதியில் வைக்கப்பட்டிருந்தன. ஆனால் அவைகளில் ஒரே ஒரு கோல் மாத்திரம்தான் துளிர்த்து பூ பூத்து పழுతదాన వాదుమై పళంగళై కొడుతది. 12 కర్రలు యెహోవా యొక్క సన్నిధిని ఉంచబడి ఉండెను. అయినను వాటిలో ఒకే ఒక కర్ర మాత్రము చిగురించి పువ్వులు పూసి పండినటువంటి బాదం పండ్ల గలదాయను. All others remained dry and dead as ever. மற்ற எல்லா கோல்களுமே எப்போதும் போல ఉలర్ந்ததாய் செத்த కోల్గளாய் కాణపట్టன. మిగిలినటువంటి కర్రలన్నీ కూడా ఎప్పటి వలె ఎండిపోయినవిగాను మృత స్థితిలోనే ఉండెను. So in the time of your trials it will be proved what type of person you are. ஆகவே உங்கள் சோதனை, உங்கள் பரீட்சையின் நேரத்தில் தான் நீங்கள் எந்த விதமான ஒரு மனுஷன், ஒரு ஆள் என்பது வெளிப்படுத்தப்படும். కావున మీ యొక్క పరీక్ష శోధన వేళల్లోనే మీరు ఎటువంటి వ్యక్తి అయి ఉన్నారని చెప్పి అది బయలుపరచబడును. We read in Proverbs, in the time of adversity, if you faint, your strength is small.
ஆபத்து காலத்தில் உன் பலம் நீ சோர்ந்து போவாயானால் உன் பலம் குறுகினது என்று நீதிமொழிகளிலே நாம் வாசிக்கிறோம். సామెతల గ్రంథమందు మనం చదివినప్పుడు శ్రమ దినమున నీవు కృంగిని ఎడల నీవు చేతకాని వాడవగుదువు. Please read that, Proverbs. நீதிமொழிகள் 24ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். సామెతలు 24వ అధ్యాయము 10వ వాక్యము. ஆபத்து காலத்தில் நீ சோர்ந்து போவாயானால் உன் பலன் குறுகிறது. If thou faint in the day of adversity, thy strength is small. Time of adversity, if you faint, your strength is small. ஆகவே ஆபத்து காலத்தில் நீங்கள் சோர்ந்து போவீர்கள் என்றால் உங்கள் பலம் குறுகினது. కావున శ్రమ దినమున నీవు కృంగిని ఎడల నీవు చేతకాని వాడవగుదువు, లేక నీకు బలము తక్కువగా ఉండును. When we go through adversity and difficulty, that is the time we must learn to rejoice and praise. That is the meaning of blossoming and budding and yielding fruits and flowers. நாம் பலவிதமான பரீட்சைகள், கஷ்டங்கள், ஆபத்துகளின் வழியாக செல்லும் போது அந்த நேரத்தில் தான் நாம் அதிகமாக கர்த்தருக்குள் சந்தோஷித்து மகிழ்ந்து களி கூற வேண்டும். அப்படி என்றால் நாம் அந்த விதமான சமயங்களிலே துளிர்த்து பூ பூத்து பழங்களை கொடுக்கிறோம் என்று அர்த்தம். మనము పరీక్షలు, శోధనలు, కష్టముల ద్వారా వెళ్ళుచున్నప్పుడు అటువంటి సందర్భంలోనే మనం సంతోషంగా ఉండవలెను. అప్పుడు మాత్రమే మనం చిగిర్చి పువ్వులు పూసి పండ్ల గల వారమై ఉందము. True, we all are called and chosen by God. நாம் எல்லாரும் தேவனால் அழைக்கப்பட்டு அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் என்பது உண்மைதான். మనమందరం కూడా దేవుని చేత పిలువబడి ఏర్పరచబడి ఉన్నది సత్యమేను. But if we have to prove to others, to the unbelieving world, that God has chosen us, it can be proved in the time of our trouble and trial how we react to our problems and trials. ஆனால் மற்றவர்களுக்கு விசுவாசியாததான இந்த உலகத்தாருக்கு நாம் உண்மையிலேயே தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்கிறதான காரியத்தை நாம் நிரூபிக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய சோதனைகள், கஷ்டங்கள், பரீட்சைகளின் காலத்திலே நாம் எவ்விதமாக நடந்து கொள்கிறோமோ, நம்முடைய பிரதிக்கிரியைகள் எவ்விதமாக இருக்கின்றனவோ அவற்றை பொறுத்துதான் நாம் நிரூபிக்க முடியும். కావున మనము విశ్వసింపనటువంటి యొక్క లోకమునకు మనము దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారమై ఉన్నామని తెలియపరచుటకు మన యొక్క పరీక్షలు, శోధన, కష్టముల వేళయందు మన యొక్క ప్రతిక్రియ ఎలాగున్నదో, ఎలాగున వాటిని ఎదుర్కొంటున్నామో వాటిని బట్టి వాటిని మనం నిరూపించగలము. Rod, generally in the Bible the meaning is power and authority. சாதாரணமாக வேதாகமத்தில் கோல் என்பதற்கு வல்லமையும் அதிகாரமும் என்கிறதான அர்த்தம் தான் கொடுக்கப்படுகிறது. కర్ర అని చెప్పినప్పుడు సామాన్యంగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి అది శక్తియు అధికారమునై ఉన్నది. God will send from Zion the rod of his strength. தேவன் சியோனிலிருந்து தமது வல்லமையின் செங்கோலை அனுப்புவார். దేవుడు సియోన్లో నుండి తన యొక్క శక్తి గలనటువంటి దండమును పంపించును. So in the time of our adversity, if we are really cheerful and happy in the Lord, then only we can have the power and authority of the Lord working in our life and ministry. ஆகவே நம்முடைய ஆபத்துகள், நம்முடைய கஷ்டங்கள், சோதனைகளின் காலங்களிலே நாம் உண்மையாகவே கர்த்தருக்குள் சந்தோஷித்து களி கூறக்கூடியவர்களாய் இருப்போம் என்றால் அப்பொழுது மட்டும்தான் தேவனுடைய வல்லமையும் அதிகாரமும் நம்முடைய ஜீவியத்திலும் நம்முடைய ஊழியத்தையும் வெளிப்படுத்த முடியும். కావున శ్రమ దినమందు మనం మన యొక్క జీవితంలో దేవుని యందు సంతోషించి ఉత్సహించినటువంటి వారమై మనం ఉండినట్లయితే మాత్రమే మన యొక్క కష్టములందును, మన జీవితమందును, మన యొక్క సేవ యందును శక్తియు అధికారమును మనం బయలుపరచువారమై ఉందుము. But when trials come, sickness come, troubles come, people persecute us and try to do various things, and if we cry and we murmur and complain, that shows that we don't have the power and the authority of the Lord. ஆனால் சோதனைகள், பரீட்சைகளின் சமயங்களிலே நம்முடைய ஜீவியத்திலே வியாதிகள் வரும்போது, ஜனங்கள் நம்மை உபத்திரவப்படுத்தி, நம்மை சிறுமைப்படுத்தி துன்புறுத்தும் போது, இவ்விதமான சந்தர்ப்பங்களிலெல்லாம் நாம் அதிகமாக துக்கப்பட்டு அழுவோம் என்றால் தேவனுடைய வல்லமையும் அவருடைய அதிகாரமும் நம்முடைய ஜீவியத்தில் இல்லை என்பதுதான் பொருள்படுகிறது. కావున శోధనలు, కష్టములు, వ్యాధి యొక్క సమయములందు ఇతరులు మనల్ని హింసించి మనల్ని ఉపద్రవపరిచినప్పుడు మనం ఏడ్చుచు, ఫిర్యాదు చేయుచు, సణుగుచున్నటువంటి వారమై ఉండినట్లయితే మనలో ఉన్నటువంటి శక్తియు అధికారమును మనం లేనటువంటి వారమై ఉందుము. Look at Jesus here in Isaiah chapter 53 verse 2. இயேசுவை பாருங்கள். ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். యేసును గురించి యెషయా 53వ అధ్యాయము 2వ వాక్యమందు చదువుడి. இளங்கிளை போலவும் வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேரை போலவும் அவனுக்கு முன்பாக எழும்புகிறார். அவருக்கு அழகும் இல்லை, சௌந்தரியம் இல்லை. For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. Look at here.
This is spoken about our Lord Jesus Christ. இது நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்பட்டுள்ளது. ఇది మన యొక్క ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తుని గురించి చెప్పబడెను. He shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. இளங்கிளையை போலவும் வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேரை போலவும் அவனுக்கு முன்பாக எழும்புகிறார். లేత మొక్క వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొక్క వలెను అతడు ఆయన ఎదుట పెరిగెను. Please listen carefully. கவனமாக கேளுங்கள். జాగ్రత్తగా వినుడి. Out of a dry ground only a dry plant can come, not a tender plant. வறண்ட நிலத்திலிருந்து ஒரு உலர்ந்து போனதான செடி தான் துளிர்க்க முடியும், ஒரு இளங்கிளை அதிலிருந்து துளிர்க்க முடியாது. ఎండినటువంటి భూమిలో నుండి ఎండిపోయినటువంటి మొక్కే మొలుచునే గాని లేత మొక్క మొలవదు. For example, you plant any small plant in a very dry desert. உதாரணமாக மிகவும் சிறியதான ஒரு செடியை நீங்கள் உலர்ந்து போன பாலைவனம் போல காய்ந்திரதான ஒரு நிலத்திலே நட்டால், ఒకవేళ మీరు ఒక చెట్టును ఎడారి భూమి వలె ఉన్నటువంటి ఎండినటువంటి స్థలంలో మీరు నాటినట్లయితే, so in the dry ground the plant also will be very dry. அந்த காய்ந்த உலர்ந்த நிலத்திலிருந்து எழும்புகிறதான அந்த செடியும் கூட காய்ந்து போய் தான் இருக்கும். ఆ యొక్క ఎండిన భూమిలో నుండి మొలిచినటువంటి చెట్టు కూడా ఎండిపోయిన స్థితిలోనే ఉండును. But about Jesus, what did we read? ஆனால் இயேசுவை குறித்து நாம் என்ன வாசித்தோம்? అయితే యేసును గురించి మనం ఏం చదువుచున్నాము? He shall grow up before him as a tender plant out of a dry ground. அவர் அவனுக்கு முன்பாக வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிறதான இளங்கிளையை போல எழும்புவார். ఆయన ఎండినటువంటి భూమిలో మొలిచినటువంటి లేత మొక్క వలె ఉండును. We must be like Jesus. நாம் இயேசுவை போல் இருக்க మనం வேண்டும். కూడా యేసు వలె ఉండవలెను. After the training, one day you may be sent to a very dry place. உங்களுடைய பயிற்சியின் காலம் முடிந்த பின்பு ஒருவேளை நீங்கள் மிகவும் உலர்ந்து வறண்டதான ஒரு இடத்திற்கு அனுப்பப்படலாம். మీ యొక్క తర్ఫీదు అయిన తర్వాత ఒకవేళ ఎడారి వలె ఎండిపోయినటువంటి స్థలంలోకి పంపించబడవచ్చును. How in that dry ground you should not become dry. ஆனால் அந்த வறண்ட நிலத்தில் நீங்கள் வறண்டு போக கூடாது. ఆ యొక్క ఎండిపోయినటువంటి భూమిలో మీరు ఎండిపోకూడదు. You must be a tender plant out of the dry ground. அந்த வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற இளங்கிளையாய் தான் நீங்கள் காணப்பட வேண்டும். ఎండినటువంటి భూమిలో నుండి మొలిచిన లేత మొక్క వలె మీరు ఉండవలెను. Everybody may be dry, hard towards you. எல்லாரும் உங்களிடத்தில் மிகவும் உலர்ந்து போனதான கடினமான விதத்திலே இடைப்படுகிறவர்களாய் இருக்கலாம். ఒకవేళ మీ చుట్టూనున్న అందరూ కూడా ఎండిపోయినటువంటి కఠినులుగా మీతో ఉండవచ్చును. When they are hard towards you, you must be tender towards them. அவர்கள் உங்களிடத்தில் கடினமாக இடைப்படும்போது நீங்கள் அவர்களிடத்தில் இளங்கிளையை போல மெதுவாக இடைப்பட வேண்டும். వారు మీ పట్ల చాలా కఠినంగా ప్రవర్తించినప్పుడు మీరు వారి ఎడల చాలా లేత మొక్క వలె లేతగా మీరు వారి ఎదుట ప్రవర్తింపవలెను. Normally human nature is those who are hard on you, you will be hard on them. Those who are kind and tender towards you, you will be tender and kind to them. சாதாரணமாக மனுஷீக தன்மை என்னவென்றால், உங்களிடத்தில் கடினமாய் இடைப்படுகிறவர்களிடத்தில் நீங்களும் கடினமாய் நடந்து கொள்வீர்கள். யார் யார் உங்கள் பேரில் பட்சமாய் தயவாய் நடந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களிடத்தில் நீங்களும் பட்சமாயும் தயவாயும் இருப்பீர்கள். సాధారణమైనటువంటి మనుష్య గుణమేదనగా ఎవరైనా మీ మీద కఠినంగా ఉండినట్లయితే మీరు కూడా వారి ఎడల కఠినంగా ప్రవర్తించెదరు. ఒకవేళ ఎవరైనా దయగాను జాలిగాను మీ ఎడల ప్రవర్తించినప్పుడు తిరిగి మీరు కూడా అలాగనే జాలితో మీరు ప్రవర్తించెదరు. Coming back to Aaron's rod that budded, ஆரோனின் தளிர்த்த கோலை குறித்து நாம் திரும்பமாக படிக்கும்போது, చిగురించినటువంటి అహరోను చేతి కరకు మనం తిరిగి వచ్చినప్పుడు, that night it was kept, that shows grace period. அந்த ராத்திரியிலே அது வைக்கப்பட்டிருந்தது என்பது கிருபையின் காலத்தை குறிக்கிறது. ఆ యొక్క రాత్రి అది ఉంచబడి ఉన్నది, అది కృపాకాలంను సూచించున్నది. Read again Numbers 17:8. எண்ணாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். సంఖ్యాకాండము 17వ అధ్యాయము 8వ వాక్యము. மறுநாள் மோசே சாட்சியின் கூடாரத்திற்குள் பிரவேசிக்கும் போது இதோ லேவியின் குடும்பத்தாருக்கு இருந்த ஆரோனின் கோல் துளிர்த்திருந்தது. அது துளிர்விட்டு பூ பூத்து வாதுமை பழங்களை கொடுத்தது. And it came to pass that on the morrow Moses went into the tabernacle of witness, and behold, the rod of Aaron for the house of Levi was budded, and brought forth buds, and bloomed blossoms, and yielded almonds. So the night shows grace period, and the morning shows the coming of the Lord.
ஆகவே இரவு நேரம் ராக்காலம் என்பது அது கிருபையின் காலத்தை குறிக்கிறது, அதிகாலை என்பது அது தேவனுடைய வருகையை காண்பிக்கிறது. కావున రాత్రి కాలం అని చెప్పినది కృపాకాలం సూచించినది, మరునాడు లేక ఉదయం అని చెప్పినప్పుడు అది ప్రభు యొక్క రాకడై ఉన్నది. So when these rods were kept in the presence of God in the tabernacle, all of them appeared the same, perhaps the same size. We don't read Aaron's rod was longer, bigger, fatter. We don't read that. இந்த 12 கோல்களும் அந்த ராக்காலத்திலே தேவனுடைய சந்நிதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த போது எல்லா கோல்களும் ஒரே விதமாகத்தான் இருந்தது, ஒரே அளவுடையதாய் இருந்தது. எந்த இடத்திலும் ஆரோனின் கோல் மாத்திரம் நீளமாக அல்லது பருமனாக காணப்பட்டது என்று சொல்லப்படவில்லை. ఈ యొక్క 12 కర్రలు దేవుని యొక్క సన్నిధిని ఉంచబడి ఉన్నవి. ఈ అన్ని కూడా ఒకే విధముగా ఉన్నట్లుగానే చెప్పబడిను. అహరోన్ యొక్క కర్ర దీనికంటే కూడా కొంచెం పొడుగ్గానో లేక కొంచెం లావుగానో ఉన్నట్లుగా చెప్పబడలేదు. But on the morning only, the one who was really was for God, chosen by God, walking with God, was revealed. ஆனால் அடுத்த நாள் காலையிலே தான் உண்மையாகவே தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து அவரோடு கூட நடக்கிறதுமான மனுஷன் யார் என்பது வெளிப்படுத்தப்பட்டது. ఆయనను మరునాడు ఉదయమునే ఎవరిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడో, ఎవడు దేవునితో కూడా నడుచున్నాడో ఆ యొక్క కార్యము తెలియపరచబడెను. Similarly, now during this grace period, we all may look like servants of God. அதுபோலவே இந்த கிருபையின் காலத்தில் இப்பொழுது நாம் எல்லாருமே தேவனுடைய ஊழியக்காரர் போலதான் தென்படுவோம். కావున ఈ కృపా కాలంలో మనమందరం కూడా దేవుని యొక్క సేవకుల వలె కనబడవచ్చును. We all come for prayer, we all wear white clothes, this and that. நாம் எல்லாரும் ஜெபங்களுக்கு வருகிறோம், நாம் எல்லாரும் வெண்வஸ்திரம் தரித்து விதமாக எல்லாரும் ஊழியக்காரர் போலவே இருக்கிறோம். అందరము ప్రార్థనలకు వచ్చున్నాము, అందరము తెల్లని వస్త్రములు వేసుకొంచున్నాము, సేవకుల వలె అందరము కనబడుచున్నాము. But at the coming of the Lord will be proved who are the ones really chosen by God, walking with God. ஆனால் கர்த்தருடைய வருகையின் போதுதான் உண்மையாகவே யார் யார் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்றும் தேவனோடு கூட நடந்தவர்கள் யார் என்றும் வெளிப்படுத்தப்படும். ఆయనను ప్రభు యొక్క రాకడయందు ఎవరిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడనియో, ఎవరు దేవునితో కూడా నడుచున్నారనియో ఆ సంగతి బయలుపరచబడును. Before that we all may look alike. அதற்கு முன்பாக நாம் எல்லாரும் ஒரே விதமாகத்தான் காணப்படுவோம். దానికి ముందు మనం అందరము ఒకే విధముగా కనబడుదుము. This almond, the original word for the almond is Hebrew word, is meaning is the hastener, hasty, hastener. இந்த வாதுமை பழங்களுக்கு மூல பாஷையில் எபிரேய பாஷையிலே no I'm sorry for the, yeah, that's right, for the almond, the Hebrew word meaning of the almond. Yes. வாதுமை பழம் என்கிறதான அந்த வார்த்தைக்கு மூல பாஷையாகிய எபிரேய பாஷையிலே துரிதமாக செல்கிறவர் என்கிறதான అర్థం కొల్గిరదు. ఈ యొక్క బాదం పండ్లు అని చెప్పినప్పుడు హెబ్రీ మూల భాష ప్రకారము దీని యొక్క అర్థం మనం చూడగా అది త్వరితముగా పోవాడని చెప్పి అర్థము. Actually it shows, out of all the trees, it is told almond tree is the first one in the spring. It sprouts forth and blossoms. Out of all the trees during the spring, almond tree first it sprouts. உண்மையை சொல்ல போனால் நான் அறிந்த வரையில் எல்லா மரங்களை பார்க்கிலும் இந்த வசந்த காலத்திலே இந்த வாதுமை மரம் மாத்திரம்தான் முதலாவதாக துளிர்த்து பழங்களை கொடுக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. నేను ఎరిగినంత మట్టుకు వసంతకాలమందు చెట్లన్నీ కూడా చిగురించినప్పుడు ఇక బాదం పండ్లు గల చెట్టే మొట్టమొదటిగా చిగురించనని చెప్పి తెలుసుకొని ఉన్నాను. So it shows Christ is the first fruits or the one first resurrected from the dead. அது கிறிஸ்துதான் முதற்பலன் அல்லது மரித்தோரிலிருந்து எழுந்தவர்களில் கிறிஸ்துவே முதற்பலன் ஆனார் என்பதை அது காண்பிக்கிறது. అది క్రీస్తు ప్రథమ ఫలమై ఉన్నాడు, మృతుల్లో నుండి లేచినటువంటి వారిలో క్రీస్తు ప్రథమ ఫలమై ఉన్నాడు. Christ is the first one risen, and therefore we read the first fruits of them that slept. Read 1 Corinthians 15:30. 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். మొదటి కొరింథీ 15వ అధ్యాయము 20వ వాక్యము. கிறிஸ்துவோ மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து நித்திரையடைந்தவர்களில் முதற்பலனானார். But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. So what the important thing that we can, there is something important we can learn from this.
ஆகவே இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிற ஒரு ముఖ్యమైన కార్యం என்ன? దీని నుండి మనం నేర్చుకున్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైన కార్యం ఏమి? We already learned it is a type of Jesus that he out of the dry ground grew as a tender plant. நாம் ஏற்கனவே இயேசுவை குறித்து படிக்கும்போது அவர் வறண்ட நிலத்திலிருந்து ஒரு இளங்கிளையை போல துளிர்த்தார் என்று நாம் வாசித்தோம். దీనిని గూర్చి మనం యేసుకు సాదృశ్యంగా నేర్చుకుంటేమి ఎండినటువంటి భూమిలో మొలిచినటువంటి లేత మొక్క వలె ఉన్నాడు. We must be tender and kind to the people who are hard on us, who are bitter against us, cruel against us. நம்மிடத்தில் கடினமாய் இடைப்பட்டு நம்மிடத்தில் பலவிதமான கசுபுகளை வைத்து நம்மிடத்தில் குரூரமாய் நடந்து கொள்கிறதான ஜனங்களுக்கு நாம் பட்சமுள்ளவர்களாயும் இரக்கமும் கனிவும் உள்ளவர்கள் ஜனங்களாயும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் படித்தோம். మనము మన ఎడల కఠినంగాను చేదుగాను క్రూరంగాను ప్రవర్తించేవారి ఎడల జాలితోను దయతోను లేతగా మనం ప్రవర్తింపవాలని చెప్పి మనం నేర్చుకుంటేమి. There is another miracle about this budded road is that after it brought forth almonds, blossoms and buds, it never dried up. இந்த தளிர்த்த கோலை பற்றியதான இன்னொரு அற்புதமான காரியம் என்னவென்றால் அது துளிர்த்து பூபூத்து வாதுமை பழங்களை தந்த பின்பும் கூட அதன் பின்பு ஒருபோதும் காய்ந்து போகவில்லை. ఈ యొక్క బాదం చెట్టు కర్రను గుచ్చినటువంటి మరి ఒక అద్భుతం ఏదనగా ఇది చిగిర్చి పువ్వులు పూసి బాదం పండ్ల గల దాయిన పిమ్మట మరి ఎన్నడూను అది ఎండిపోలేదు. It remained ever green. அது எப்பொழுதுமே பச்சையாகவே காணப்பட்டது. అది నిత్యము పచ్చగానే ఉండెను. So what does this reveal? இது எதை காண்பிக்கிறது? ఇది దేనిని సూచించున్నది? We know we are called by God. நாம் தேவனால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். మనము దేవుని చేత పిలువబడి ఉన్నామని ఎరిగి ఉన్నాము. We are chosen by God. நாம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். దేవుని చేత మనం ఏర్పరచబడి ఉన్నాము. We are a chosen generation. நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாய் இருக்கிறோம். మనం ఏర్పరచబడినటువంటి వంశమై ఉన్నాము. நாம் ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாய் இருக்கிறோம். రాజులైనటువంటి యాజక సమూహమై ఉన్నాము. அவர் பரிசுத்த ஜாதியாய் இருக்கிறோம். పరిశుద్ధ జనమై ఉన్నాము. A peculiar people. அவருக்கு சொந்த ஜனமாய் இருக்கிறோம். ఆయనకు విశేషమైనటువంటి జనమై ఉన్నాము. That we may show forth the praises of him who hath called us out of darkness into his marvelous light. நம்மை அந்தகாரத்திலிருந்து தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியின் இடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படியாக இவ்விதமான ஒரு ஜாதியாய் நாம் காணப்படுகிறோம். చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మనల్ని పిలిచిన వాని యొక్క గుణాతిశయములను ప్రచురం చేయ నిమిత్తము ఇట్టి ప్రజలమై ఉన్నాము. Is there anybody who has got a doubt that we are called to serve God? Hands up. நாம் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்கிறதான இந்த விஷயத்தில் யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்தால் கை உயர்த்துங்கள். దేవుని యొక్క సేవ చేయుటకు నేను పిలువబడి ఉన్నాను అని చెప్పినటువంటి విషయంలో ఎవరికైనా సందేహం ఉన్నట్లయితే చేతులు పైకెత్తవచ్చును. All those who are sure that you have been called to serve God, God has called you, therefore you have come. Hands up those who know that. நீங்கள் தேவனுக்காக ஊழியம் செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்றும் கர்த்தர் உங்களை அழைத்தபடியினால் தான் நீங்கள் அவருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக வந்திருக்கிறீர்கள் என்கிறதான நிச்சயமுடையவர்கள் கை உயர்த்துங்கள். దేవుని యొక్క సేవ చేయుటకు మీరు పిలువబడి ఉన్నారనియో దేవుడే మీకు పిలుపును అనుగ్రహించి తీసుకొని వచ్చి ఉన్నాడని నిశ్చయత గల వారందరూ చేతులు పైకెత్తుడి. Thank you for that. So when the trials and problems come, that time you should no doubt about it. ஆகவே பரீட்சைகளும் பிரச்சனைகளும் நமக்கு நேரிடும் போது அந்த சமயத்தில் இந்த விஷயத்தை நாம் சந்தேகிக்கவே கூடாது. కావున పరీక్షలు శోధనలు కష్టములు మనకు సమయంలో మనకు పిలుపును సందేహింపరాదు. We are called by God. நாம் தேவனால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். దేవుని చేత మనం పిలువబడి ఉన్నాము. Therefore in the time of trials and problems, God wants that we may blossom, we may bud and blossom and yield almonds, or we may become fruitful. ஆகவே நம்முடைய பரீட்சைகள் சோதனைகள் பிரச்சனைகளின் காலங்களிலே நாம் துளிர்த்து பூ பூத்து வாதுமை பழங்களை கொடுத்து அதிகமாக பலன் கொடுத்து கனி கொடுக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் நம்மை குறித்து விரும்புகிறார். కావున మన యొక్క శోధనలు మన యొక్క సమస్యలు కష్టం యొక్క వేళల్లో చిగిర్చి పువ్వులు పూసి బాదం పండ్లు కలిగి ఫలవంతమైనటువంటి ఒక జీవితం గలవారం ఉండవాలని ప్రభువు కోరుచున్నాడు. And what Psalm 92 verse 13 says is really true with this Aaron's rod that budded. Please read it. 92ஆம் சங்கீதம் 13ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டதான காரியம் ஆரோனின் தளிர்த்த கோலை பற்றி உண்மையான ஒரு காரியமாய் காணப்படுகிறது.
92వ కీర్తన 13వ వాక్యం నుండి క్రిందకు చదివినప్పుడు అహరోను యొక్క చిగురించిన కర్ర యొక్క విషయంలో ఇది చాలా సత్యమై ఉన్నది. கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் தேவனுடைய பிரகாரங்களில் செழித்திருப்பார்கள். Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. So, it is like Aaron, like Aaron's road, those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. இது ஆரோனின் தளிர்த்த கோலை போல் காணப்படுகிறது. கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் தேவனுடைய ప్రాహారంகளில் செழித்திருப்பார்கள். ఇది అహరోను యొక్క చేతికర్ర చిగురించినట్లుగానే ఉన్నది. యెహోవా యొక్క మందిరంలో లేక ఇంటిలో వారు నాటబడిన వారై మన యొక్క దేవుని యొక్క ఆవరణంలో వారు వర్ధిల్లుదురు. Literally in the tabernacle, nobody was planting any plants. எழுத்து பிரகாரமாக இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் யாரும் எந்த செடியையும் நடவில்லை. అక్షర ప్రకారంగా ప్రత్యక్ష గుడారమందు ఎవరు ఏ చెట్టును నాటలేదు. So we are the planting of the Lord in the house of the Lord. ஆகவே நாமே தேவனுடைய வீட்டில் அவருடைய விருட்சங்களாய் இருக்கிறோம். దేవుని యొక్క ఇంట్లో మనమే ఆయన నాటినటువంటి వృక్షములై ఉన్నాము. So those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. ஆகவே கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் தேவனுடைய ప్రాహారంகளில் செழித்திருப்பார்கள். కావున దేవుని యొక్క మందిరంలో నాటబడిన వారు ఆయన యొక్క ఆవరణములలో వర్ధిల్లుదురు. And what does the next verse say? அதற்கு அடுத்த வசனம் என்ன கூறுகிறது? మరుసటి వాక్యం ఏం చెప్పుచున్నది? கர்த்தர் உத்தமர் என்றும் என் கண்மலையாகிய அவரிடத்தில் அநீதி இல்லை என்றும் விளங்கப்படும்படி அவர்கள் முதிர் வயதிலும் கனி தந்து புஷ்டியும் பசுமையுமாயிருப்பார்கள். They shall still bring forth fruit in old age. They shall be still bringing forth. Means continue to bring forth fruits. அவர்கள் இன்னும் கனி கொடுப்பார்கள் என்றால் அவர்கள் தொடர்ந்து கனி கொடுத்து கொண்டே இருப்பார்கள் என்றுதான் அர்த்தம். ఇంకా వారు చిగురించి పెట్టుదురని చెప్పినప్పుడు వారు కొనసాగించి ఫలములను కాయిచునే ఉందురు. We should be fruitful in future also. நாம் வரும் காலங்களிலும் கூட கனி கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். భవిష్యత్ కాలంలో కూడా మనము ఫలించే వారమై ఉండవలెను. Jesus told that your fruit may remain. John 15:5. உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும் படிக்கும் என்று இயேசு கூறினார். யோவான் சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 5వ వాక్యమందు మీ యొక్క ఫలము నిలిచి ఉండాలని చెప్పెను. நானே திராட்சை செடி, நீங்கள் கொடிகள். ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான். என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. 16ஆம் வசனம். 16వ వాక్యము. So, right. நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவை கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு கொடுத்ததாக நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும்படிக்கு உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படிக்கும் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். So here it is the same, bringeth forth much fruit. So God wants that our life may become a fruitful rod of almond. அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே நம்முடைய ஜீவியம் அதிகமான வாதுமை பழங்களை கொடுக்கத்தக்கதான விதத்திலே கனி கொடுக்கும் ஜீவியமாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். అది బహుగా ఫలించును అని చెప్పి వ్రాయబడి ఉన్నది. అనగా మన యొక్క జీవితము అధికమైనటువంటి బాదం పండ్లు గల చిగురించిన అహరోను కర్ర వలె ఉండవలెను. So that our fruit may remain. That was the 15th verse. John 15:5, what we read, that in the Amplified it says that your fruit may remain. யோவான் சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில் நாம் 5ஆம் வசனத்தில் என்ன வாசித்தோம்? உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும் படிக்கும் என்று ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ఒక ఆంగ్ల తర్జుమా ప్రకారం మనం చదివినప్పుడు యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 5వ వాక్యమందు మీకు ఫలము నిలిచి ఉండుటకు అని చెప్పి వ్రాయబడెను. So like Aaron's fruit, or rather that fruit of the rod remained or kept bringing forth fruit or remain green, same way we have to be fruitful all the time.
அந்த ஆரோனின் தளிர்த்த கோலிலே அந்த வாதுமை பழங்கள் எவ்விதமாக நிலைத்திருந்தனவோ, எப்போதும் பச்சையாயிருந்து தொடர்ந்து கனி அதில் நிலைத்திருந்ததோ, அதுபோல நாமும் எப்போதும் எக்காலத்திலும் கனி கொடுக்கிறவர்களாய் நம்முடைய கனி நிலைத்திருக்க கூடியதாய் இருக்க வேண்டும். అహరోను చిగురించినటువంటి ఈ కర్రను మనం అది బాదం పండ్లు కలిగి ఎల్లప్పుడూ కూడా పచ్చగా ఉన్నట్లు మనమును నిత్యమును ఫలించినటువంటి వారమై మనక ఫలములు నిలిచినటువంటివిగాను ఉండవలెను. God further told Moses, this Aaron's rod that budded, it should be kept inside the ark of God in the most holy place, along with the golden pot and the 2 tables of stone. மேலும் ஆரோனின் இந்த தளிர்த்த கோல் மன்னா வைக்கப்பட்டதான பொற்பாத்திரத்தோடும் 2 கற்பலைகளோடும் கூட சேர்த்து உடன்படிக்கை பெட்டியிலே மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று தேவன் மோசேயினிடத்தில் கூறினார். ఇంకను యెహోవా మోషేతో చిగురించినటువంటి అహరోను యొక్క చేతికర్రను నిబంధన మందసం లోపల ఆ యొక్క మన్నా ఉంచబడిన బంగారు పాత్రతోనూ రాతి పలకతోనూ ఉంచి అతి పరిశుద్ధ స్థలమందు దాన్ని పెట్టవలనని చెప్పాను. Actually, if you take any branch of a tree with leaves or fruits and put inside a box and cover it, and over it, that all over covering there, within few hours everything will dry up, that branch with all the fruits and the flowers and the leaves. உண்மையாகவே நீங்கள் ஒரு மரத்தினுடைய ஒரு கிளையை பறித்து அது நிலைகள் பூக்கள் பழங்களோடும் கூட அந்த கிளையை மாத்திரம் இவ்விதமாக ஒரு பெட்டிக்குள் நீங்கள் வைத்து எல்லா பக்கத்திலும் அந்த பெட்டியை மூடி நீங்கள் அடைத்து விடுவீர்கள் என்றால் சில மணி நேரங்களுக்குள்ளாக அந்த கிளையானது அது நிலைகளோடும் பூக்களோடும் பழங்களோடும் அப்படியே காய்ந்து உலர்ந்து போவதை நீங்கள் காண்பீர்கள். ఏదైనా ఒక చెట్టు యొక్క ఒక కొమ్మను మీరు తీసుకొని ఆ కొమ్మలో ఆకులు పువ్వులు పండ్లన్నీ కూడా ఉండినప్పుడు ఏదైనా ఒక పెట్టి లోపల దాన్ని ఉంచి దాన్ని మనం మూత వేసి కప్పినట్లయితే ఊరకి కొన్ని గంటల్లోనే ఆ యొక్క కొమ్మంతయు ఎండిపోయినటువంటి స్థితి ఏర్పడును. And here we see another miracle. இந்த இடத்தில் நாம் இன்னும் ஒரு அற்புதத்தை காண்கிறோம். ఇక్కడ మనము మరి ఒక అద్భుతంను చూస్తున్నాము. After this Aaron's rod that budded kept in the ark of God, and it remained fresh and flourishing. ஆரோனின் இந்த தளிர்த்த கோல் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள் வைக்கப்பட்ட பின்பும் கூட இன்னும் பச்சையாக இன்னும் செழிக்கிறதாகவே அது காணப்பட்டது. ఈ యొక్క చిగిరించినటువంటి అహరోను కర్ర మందసం లోపల ఉంచబడినప్పటికీ అది ఇంకనూ పచ్చగాను ఫలవంతంగాను కనబడుతూనే ఉండెను. Here we find another blessed spiritual truth. இந்த இடத்திலே இன்னும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு ஆவிக்குரிய సత్యத்தை நாம் காண்கிறோம். ఇంకా మనము మరి ఒక ఆశీర్వదింపబడినటువంటి ఒక సత్యంను చూడగలము. If we, like the Aaron's rod that budded, remain always spiritually keeping a most holy life, if we live in the holy of holies, our life also will be fruitful and flourishing without drying up. ஆரோனின் தளிர்த்த கோலை போல நாமும் எப்பொழுதும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் காணப்படுகிறவர்களாய் நம்முடைய ஜீவியத்தை நாம் மகா பரிசுத்தத்தில் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் போது நாமும் கூட உலர்ந்து போகாமல் காய்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் பச்சையாக செழிக்கிறவர்களாக கனி கொடுக்கிறவர்களாகவே காணப்படுவோம். చిగిరించినటువంటి అహరోను యొక్క చేతికర్ర అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉంచబడినట్లు మనము కూడా మన యొక్క జీవితమును అతి పరిశుద్ధమైన దానిగా మనం కాపాడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మనము కూడా ఎండిపోకుండా ఎల్లప్పుడూ పచ్చగాను ఫలవంతంగాను కాపాడుకొనగలము. In fact, anything that is kept in the most holy place in the ark is preserved. உண்மையை சொல்ல போனால் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள் வைக்கப்படுகிற பொருள் எதுவானாலும் அது பாதுகாக்கப்படும். అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో నిబంధన మందసంలో మనం ఏ వస్తువును ఉంచినప్పటికీ అది నిజంగానే కాపాడబడినది సత్యమై ఉన్నది. Look at the golden pot with manna. பொற்பாத்திரம் வைக்கப்பட்டிருந்ததான மன்னா வைக்கப்பட்டிருந்ததான பொற்பாத்திரத்தை பாருங்கள். మన్నా ఉంచబడినటువంటి బంగారు పాత్ర, once it is kept in the ark, manna is preserved. Otherwise, within few hours it will breed, it would breed, it will stink and breed worms. இந்த பொற்பாத்திரத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்ததான இந்த மன்னா உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள் வைக்கப்பட்டவுடன் தானே அது பாதுகாக்கப்படுகிறது. இல்லை என்றால் சில மணி நேரங்களுக்குள்ளாக அது நாற்றம் எடுத்து பூச்சி பிடிக்கும். ఈ యొక్క మన్నా ఉంచబడినటువంటి బంగారు పాత్ర నిబంధన మందసంలో ఉంచబడటం బట్టి అది కాపాడబడి ఉన్నది. లేనట్లయితే అది మనం బయట ఉంచినప్పుడు అది పురుగులు పట్టి కుళ్ళిపోయినటువంటి స్థితి కొన్ని గంటల్లోనే ఏర్పడును. Beloved ones, what we learn from this, if we keep our life in the most holy place, preserve a life with all purity, like manna was preserved, Aaron's rod
preserved with its freshness, God will preserve our life and our ministry. அருமையானவர்களே, இதிலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம்? நாம் நம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கும்போது நம்முடைய ஜீவியத்தை எல்லா பரிசுத்தத்தோடும் தூய்மையோடும் நாம் காத்துக்கொள்ளும் போது எவ்விதமாக இந்த மன்னாவும் ஆரோனின் தளிர்த்த கோலும் எப்பொழுதும் காய்ந்து போகாமல் பச்சையாக தேவன் பாதுகாக்கப்பட்டதோ அதுபோலவே தேவன் நம்முடைய ஜீவியத்தையும் நம்முடைய ஊழியத்தையும் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் நாசமாகாமல் அதை பத்திரமாக பச்சையாக கனி கொடுக்கிறதாக தேவன் కాத்துకొள்ளுவார். దీనిని బట్టి మనము అతి పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థలంలో ఉండినప్పుడు లేక మన యొక్క జీవితంలో మన కార్యములని కూడా అతి పరిశుద్ధంగా మనం కాపాడుకొనినప్పుడు ఏలాగున అతి పరిశుద్ధం స్థలంలో ఉంచబడినటువంటి మన్నాయు అహరోను చిగురించినటువంటి కర్రయు ఎండిపోకుండా పచ్చగాను వర్ధిల్లుచున్నట్లుగాను కనబడినో అలాగునే మన యొక్క జీవితంలో మన యొక్క సేవయు ఎల్లప్పుడూ పచ్చగాను ఫలవంతముగాను అది ఆశీర్వాదకరముగాను కాపాడబడును. We must love purity of life all through our life. நம்முடைய ஜீவிய நாட்களில் எல்லாம் நம்முடைய ஜீவியத்தின் தூய்மையை நாம் எப்பொழுதும் வாஞ்சிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். మన యొక్క జీవిత కాలమంతయు మన యొక్క జీవితమందు పవిత్రతను మనం అధికంగా వాంఛింపవలెను. We live a most holy life, the faith home will become a most holy place. நாம் ஒரு மகா பரிசுத்தமான ஜீவியம் செய்வோம் என்றால் நம்முடைய விசுவாச வீடுகளும் கூட மகா பரிசுத்தமான స్థలంగளாய் మాரும். మనము ఒక అతి పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితం చేసినప్పుడు మన యొక్క విశ్వాస గృహములు కూడా అతి పరిశుద్ధమైన స్థలముగానే మారును. Spiritually speaking, purity is preservatory. That preserves our life. Like in the food you put some pickle, in the food you put some pickles, you put some salt or some vinegar. It preserves that food items. எவ்விதமாக நாம் சில உணவுப் பொருட்களிலே உப்பு அல்லது காடியை சேர்த்தால் அந்த பொருள் பாதுகாக்கப்படுகிறதோ அதுபோல இந்த நம்முடைய ஜீவியத்தின் தூய்மை என்பது நம்முடைய ஜீவியத்தை பாதுகாக்கும் ஒரு பொருளாய் ஒரு காரியமாய் காணப்படுகிறது. ఏలాగున కొన్ని ఆహార పదార్థముల్లో పచ్చడిలో మనము ఉప్పు వేసినట్లయితే మరికొన్ని పదార్థములను కలిపినప్పుడు పాడైపోకుండా అవి కాపాడబడుచునవో అలాగునే మన యొక్క జీవితంలో ఉన్నటువంటి పవిత్రత మనను సంరక్షించినటువంటి ఒక పదార్థంగానే వస్తువుగానే ఉన్నది. Like anything that is kept in the most holy place is preserved. If we keep our life in the most holy place, we will be preserved. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வைக்கப்படுகிற பொருள் எதுவானாலும் அது எவ்விதமாக பாதுகாக்கப்படுகிறதோ அதுபோல நாம் நம்முடைய ஜீவியத்தை மகா பரிசுத்தத்தில் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்போது நாமும் கூட பாதுகாக்கப்படுவோம். అతి పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థలములో ఉంచబడినటువంటి ఏ వస్తువైనను అది కాపాడబడుచున్నట్లుగా మనము మన యొక్క జీవితమును అతి పరిశుద్ధమైన స్థలములో అతి పరిశుద్ధంగా ఉంచుకొనినప్పుడు మనం కాపాడబడుదుము. True saints are the ones who preserve their life with all purity in their thoughts, imaginations, feelings and every detail of life. உண்மையான மெய்யான பரிசுத்தவான்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் தங்களுடைய ஜீவியத்தை, அதாவது தங்களுடைய சிந்தனைகள், யோசனைகள், தங்களுடைய வார்த்தைகள், உணர்ச்சிகள், தங்களுடைய சரீரம் முழுவதும் எல்லா தங்களுடைய ஜீவியத்தின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் பரிசுத்தத்தில் தூய்மையில் కాத்துకొள்ளுகிறவர்கள் ఆవాர்கள். తమ యొక్క జీవితమందు తమ యొక్క తలంపులు, తమ యొక్క ఊహలు, తమ యొక్క భావోద్రేకములు, తమ జీవితంలోని ప్రతి భాగమందును ఎవరైతే పవిత్రంగాను పరిశుద్ధంగాను కాపాడుకొనుచున్నారో వారే నిజమైనటువంటి యథార్థమైన పరిశుద్ధులై ఉన్నారు. Let us read Psalm 50 verse 5 and we will close. 50ஆம் சங்கீதம் 5ஆம் வசனத்தை வாசித்து முடிப்போம். 50వ కీర్తన 5వ వాక్యం మనం చదివి ముగించదము. பலியினாலே என்னோட உடன்படிக்கை பண்ணின என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை என்னிடத்தில் கூட்டுங்கள் என்பார். Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. So sometimes we make a covenant. Why do we break it? Because we don't make a sacrifice. சில வேளைகளிலே நாம் சில உடன்படிக்கைகளை செய்கிறோம், ஆனால் ஏன் அந்த உடன்படிக்கைகளை நாம் முறிக்கிறோம்? அதற்கேற்றதான ஒரு பலியை நாம் செலுத்துவதில்லை. కొన్నిసార్లు మనం నిబంధన చేయుచున్నాము, అయినను ఆ యొక్క నిబంధన ఎందు నిమిత్తం మనం బద్దలు చేయుచున్నాము, దాని కారణం ఏదనగా బలి అర్పణ మనం చెల్లించట్లేదు. Today let us make a consecration with sacrifice. Lord, rest of my life I want to be preserved in the most holy place. இன்று நாம் பலியோடு கூட சேர்ந்ததான ஒரு பிரதிஷ்டையை செய்வோம். கர்த்தாவே, என்னுடைய ஜீவியத்தின் மீதியான எல்லா நாட்களிலும் நான் இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். నేడు మనం అందరము బలి అర్పణతో కూడినటువంటి ఒక నిబంధన మనం చేసేదము. ప్రభువా, నా యొక్క జీవితం యొక్క మిగిలినటువంటి దినములన్నీ
అతి పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థలములో నేను ఉంచి కాపాడబడవలెను. The most holy place, the fruit will never dry, the flowers and the leaves will never dry. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே பழங்களும் காய்ந்து போகாது, இலைகளோ பூக்களும் கூட உதிர்ந்து போகாது. అతి పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థలములో పండ్లు ఎండిపోవు, పువ్వులో ఆకులో ఏది కూడా ఎండిపోవు. Shall we close our eyes? நம்முடைய కண்களை நாம் మన மூடுவோம். కన్నులను మనం మూసిదము. Shall we make a consecration with sacrifice? பலியோடு கூட சேர்ந்ததான ஒரு பிரதிஷ்டையை நாம் செய்வோம். బలి అర్పణ చేత మనం ఒక నిబంధన మనం చేసేదము. Lord, help me to live in the most holy place. கர்த்தாவே, நான் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் ஜீவிக்கும்படியாக எனக்கு நீர் உதவி செய்யும். ప్రభువా, అతి పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థలములో జీవించుటకు నాకు సహాయం చేయుము. Let me always live in the holy of holies. கர்த்தாவே, நான் எப்பொழுதும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் ஜீவிப்பேனாக. ప్రభువా, ఎల్లప్పుడు కూడా నేను అతి పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థలంలోనే జీవించెదను. May the good Lord help us to be fruitful and flourishing and flowers and with all freshness. நாம் எப்பொழுதும் கனி கொடுக்கிறவர்களாக, செழித்திருக்கிறவர்களாக, எல்லா விதமான பூக்களோடும் கனிகளோடும் நாம் காணப்பட நல்ல தேவன் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக. కావున మనం ఎల్లప్పుడూ వర్ధిల్లుచు ఫలవంతముగాను పచ్చగాను పండ్లతోనూ మనం ఫలించిన వారమై కనబట్టకు మనకు మంచివాడైన దయాళుడైన దేవుడు మనకు సహాయం చేయను కాక. Shall we all open our hearts and mouths and pray, Lord, I want to be in the most holy place. ஒரு நிமிஷம் நாம் நம்முடைய இருதயத்தையும் நம்முடைய வாய்களை எல்லாம் திறந்து, கர்த்தாவே, நான் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்க வாஞ்சிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஜெபிப்போம். కావున ఒక్క నిమిషము మనకు హృదయములను మన నోళ్లను మనసులను తెరిచిన వారమై, ప్రభువా, నేను అతి పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థలంలో నేను నివసింపగోరుచున్నానని చెప్పి మనం ప్రార్థించదము. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. நான் பரிசுத்தர் பரிசுத்தராயிருங்கள் என்றீர். நான் பரிசுத்தர் பரிசுத்தராயிருங்கள் என்றீர். பரிசுத்தமாக்கும் நின் வசனத்தினால், பரிசுத்தமாக்கும் நின் வசனத்தினால் கரை திரையற்ற பரிசுத்தனாகிட ஆவியாத்மா தேகம் ஒப்புவித்தேன். கரை திரையற்ற பரிசுத்த